বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে জানাই श्याम एंड गौरी म्यूजिक प्रेजेंट करता है साउंड चेक डीजे शास के साथ। এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন তারা দয়া করে বক্সের সামনে থেকে সরে যান, কারণ কিছু হলে কমিটি বা সাউন্ড সিস্টেম কোনো রকম দায়ী থাকবে না। চলুন তবে শুরু করা যাক। Sound check. Sound check. 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 मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। मैं झुकेगा नहीं। Speaker check. Speaker check.